दादा भाई तो मैं नहीं, बाकी ना को बंदे आपकी कंपनी है, इसराइल साहब और दादा भाई, ये तो नहीं जाएंगे। इनके अलावा ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ये ਹੁੰਦਾ मेरे ਢੇਰ ही भरा ने भाईजान, ये नहीं जाएंगे। ਭਰਾ बिल्कुल ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ कैसर बोलेंगे है, नहीं, ये दूसरे बीच में तीसरे नहीं ने बोलेंगे, ये सारे आपसे गंद पक्का ने प्रॉमिस है। विद तेरे ये ਮਲਕ आपसे ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ये ਜੋ ਗੱਲ आपके ਅਸੀਂ पक्का ਦੋਵਾਂ ਨੇ वादा है, पक्का वादा है। ये ਮਲਕ बीच में ਸਾਹਿਬ नहीं ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ अगर कोई बीच में बोला तू तो है मैं गल आपको इंज भी कर खतरनाक सकना कि भाई ਤੁਸੀਂ जरा ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੂੜੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦ ਸੰਘਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ओई ओई ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਪਰਾਂ ओई 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 ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ये मेरे भाई हैं, मैं खुद उतर जाऊंगा, इनको नहीं उतारूंगा। लेकिन ये आपकी प्रॉमिस है कि बोलेंगे नहीं बीच में। आप अपने बंदों की जिम्मेवारी को उठाते हो तो ऊपर बेशक बैठे रहे, ये जिम्मेवारी नहीं उठाते तो फिर उनको उतार दें। लाया बहुत अच्छा भाई। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ चलो जी, फिर मलिक कैसर साहब अल्लाह दे हवाले, नजफ अब्बास साहब अल्लाह दे हवाले। ਇਹ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਰਾੜ हम लोग ਤੁਹਾਡੀ खुद ही ਤੁਸੀਂ हम लोग खुद ही नीचे उतर जाते हैं। आपके बंदे हैं ना, आपका ग्रुप है, हम उनकी इज्जत करते हैं। नहीं वो कि तो कोई आप बात नहीं कर रहे ना उठाते हैं, मैं ते आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੰਦ ਨਾ ਮਚਾਓ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ये ਨੇ दोनों इसराइल, बनी इसराइल और दादा मुझसे साफ है, मैंने सफाई इनसे सीखी है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ जी जी, नहीं सफाई ऐसे नहीं होती, यानी मैंने इनसे सीखी है, इन्होंने मुझे सिखाई है सफाई कैसे होती। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੇ कर पहले लेंगे। मैं एक बात कर दूं, मतलब कैसर साहब सारे जो ऊपर भाई बैठे हैं, जो बीच में बोलेगा नाराज नहीं होना, बाद में नीचे उतार देंगे, ठीक है ना। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਜੇ। अम्मी मेरी फौत हुई फिर फौत हो जान, कोई गल ठहर जा ठहर जा। मलक साहब की हो गया जी जी। यार भाई आप कैसे हैं, सेहत से तबीयत ठीक है? कोई रेड बुल शुल पीने ने एक दो पी लो। ਉਹ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ और रेड ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਣੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਦੱਸ पाकिस्तानी दी फिर गवर्नमेंट और पाकिस्तान दी ने मरी बरूरी। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਰੀ ਬਰੂਰੀ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दी है, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਸਕੀ ਵਗੈਰਾ ਬੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਿਆ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਛੜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ ਰਸੂਲ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ये ਕਰੋ बात शुरू नहीं है, बुरी बात किसी की इंसल्ट ना करे, आपकी कोई इंसल्ट नहीं करेगा। सारे भाई सवाल कीता यार, मैं मतलब सारे गलत अल्फाज दादा तो भाई नहीं बोले यार। दादा भाई आपसे जी, जी। रिक्वेस्ट है, इसराइल बनी साहब शायद भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ आप ਮੈਂ ना ਕਿਹੜੀ बोले। ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ कश्मीरी ਹੁਣ भाई, ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ आप ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ नहीं बोलेंगे, ਠੋਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ please। ਕਰਤੇ ਮੈਂ जी प्यारे ਕਿਹੜੀ भाई, ਇਨਸਲਟ मुझे ਕੀਤੀ भाईजान आज एक काम करो, मुझे मुसलमान बनाओ यार, मैं मुसलमान ਨਹੀਂ हूँ। ਮੈਂ ਇਨਸਲਟ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠੋਕ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ अच्छा सॉरी भाई, मेरे मुंह से अल्फाज अच्छे नहीं लगे, मैं आपसे सॉरी कर रहा कलर भाई मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? हूँ। और रमजान आने मैं चुप करा रहा था, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੰਦ ਮਚਾਣਾ ਇਹਨੇ ਗੰਦਾ ਆਦਮੀ ਆ चलो फिर ये ठीक है, चलो साहब दादा जी रुक जाए, उनको करने दें, मसला नहीं है, उनको करने दे बात, यार मैं ओके कोई मसला नहीं। आज मेरे प्यारे भाइयों, जिया रसूल भाई आए हैं, वेलकम। आज ये मुझे मुसलमान बनाएंगे, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। करो जी मुसलमान में। ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੰਦ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਬਸ
इनमें यार आप इकबाल ऐसे की फिल्म अल्फाज ना बजा रहा इस्तेमाल ਆ करें। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੰਦ ਫਰੇਂਜ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੰਦ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ कोई मसला नहीं है शाहिद भाई, कोई मसला बुरी बात प्यारे दिल भाई, बड़ा ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ बुरी ਬੈਠਾ ਤੂੰ बात, वो भी मेहमान है उनकी भी आप इंसल्ट ना करें, बुरी बात कोई है, मसला नहीं है जी, बोलने दें, मसला नहीं ਗੰਦ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ बुरी ਵੱਡੀ उम्र बात। ਦੇ अरे भाई सर वो मेरे बहुत प्यारे मेहमान है, आप भी सारे प्यारे ਤੈਨੂੰ मेहमान ਬੋਲਣ ਦਾ हैं, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। इल्तमास है। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਇਹ ਗੰਦ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਗੰਦ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੰਦ ਗੰਦ ਨਾਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੰਦ ਨਾਲ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ। यानी गल शुरू होने तो ਤੂੰ पहले ही ਬੰਦੇ खत्म ਨਾ कर दी। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦ ਲਾਈ ਏ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਰੇ ਪਿਓ ਵਾਂ ਤੂੰ ਹਰੇ बुरी बात शाहिद भाई, गाली नहीं बके शाहिद भाई, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ शाहिद ਦਾ भाई प्लीज। ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲਾ ਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। नहीं ये है नजफ अब्बास साहब नहीं माइक बंद नहीं रखो। वो बुरी बात ਤੈਨੂੰ होती है। ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ अच्छा यार शाहिद बात ये है शाह साहब पहले आप बता दो दें आप कादियानी है। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ शाहिद भाई प्लीज शाहिद शाह भाई, साहब, वो आप भी कादियानी मेहमान है हैं। हमारे, बुरी बात है ना। ਯਾਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ शाह साहब आप कादियानी है। ओ मैं कादियानी वाले पास आ, मैं कादियानी मैं तू कादियानी के है सारे बाकी सारे गंद इकट्ठा ਓ कीता है। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੰਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ अच्छा शाह साहब ਤੈਨੂੰ फिर ਇਹ से- ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਲਕ ਹਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ अच्छा शाहिद भाई आपसे रिक्वेस्ट है, घंटा हो आप- गया साहब, चुप मैंने करके आपको क्या बैठे कहा? हैं, मैंने तू आपको हर कुछ काम अच्छा में शाहिद भाई, गंद शाह साहब मैंने कुछ कहा है आपको? शाहिद भाई प्लीज बात होने दो। ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਦ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜੋ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬਈਏ ਉਦੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਈਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਦਾ जज़ाकल्लाह शाहिद भाई, आपकी बात आ मैं रही तो है। शाह साहब मेरी और भाई, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो शाह साहब। प्लीज शाहिद भाई प्लीज रिक्वेस्ट आपसे मैं और सारे। मलक साहब देख लो मेरी इंसल्ट कर रहे ने बह के हुणे इन्हां तुसी कुछ नहीं कहना। नहीं कोई इंसल्ट नहीं करेगा, आप प्यारे भाई हमारे मेहमान है सर आंखों के ऊपर। अच्छे ए की कर रहे सी शाह साहब हुण? आपने भी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए ना, चलें अब जो कुछ होगी खत्म प्लीज मैंने क्या कर लिया? जान दो प्लीज। मैं उनके बदले सबके बदले में जिन्होंने आपकी अगर इंसल्ट की भी है माफी चाहता हूँ आपसे। अच्छा ठीक हो गया जी। आज आप मुझे मुसलमान बनाए जी, मैं मुसलमान होना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुसलमान होना है जी ठीक है मैं आपको जो है वो कर देता हूँ मुसलमान, वो तो कोई बात नहीं है। करो जी करो बिस्मिल्लाह। लेकिन मसला ये है ना कि मैं आपको आपकी और मेरी बात होनी है तो ये गंद हटाएं पहले यहाँ से। फिर वही यार रसूल भाई आपसे रिक्वेस्ट की है। नहीं बात जब हमारी होनी है उन्हें क्या करना है इधर बैठ के? ये मेरे मेहमान है, मैं अपने घर में मेरा अगर मेरा प्यो मारे होए, मेरा भरा मारे होए, मेरी गाल मैं सुन उनको लो, भी नहीं घर मेरी से गाल सुन निकालूंगा लो। जो मेरे घर में आ तला जाए। साहब और तला साहब यार मैं दादाजी ਹੁਣ और चुप होने दे इस की तरह ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਲਕਬ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ यार ਰੱਖਣਾ दादा भाई ਇਹਨੂੰ मैं ਕੋ हाथ ਤੁਹਾਡੇ बनवा ਨਾਲ पिया, ਗੱਲ मैं जे ਕਰੇ बोलदा पिया ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਖੱਚ ਨਾ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ और मैं ਰਸੂਲ जे ਨੂੰ ਰੋਕ भौंकदा ਦਿਆਂਗਾ पिया, मैंने भौंकण दियो ना। बस जी मलक साहब है इसी काबिल एहतराम नहीं मेहमान आप था। जबान उल्टी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर सारे इंसान है ना। मलक साहब मैं जबान उल्टी इस्तेमाल कर रहे हैं जी। हाँ जी गंद कह रहे हो तो इंसानों को गंद कह रहे हो, ये जबान उल्टी नहीं होती यार तो फिर बताएं जो मिर्जा साहब ने लिखा है कि तुम्हारा विरुद्ध हुसैन है क्या तू इनकार करता है? बस ये इस्लाम पर एक मुसीबत है, कस्तूरी की खुशबू के पास गूं का ढेर है, ये मिर्जा साहब लिख रहे हैं। पाओ लानता मिर्जा साहब तो सारे रल के चलो
देखो ज़िया रसूल साहब, आपको वार्निंग दे रहा हूँ, हम उनको उम्मती नबी रसूल मानते हैं। देखिए ये मिर्जा साहब ने ना लिखा करे, हुआ मुझे है मुसलमान बनाए हो मिर्जा, आप, मैं बनाने आपको आए हो, आप मुसलमान भूल कर रहे रहा हूँ हो। ना मलक साहब। ये आप दादा मुझे साहब भी अब मुसलमान सारे बनाने आए हो, लोगों को बता दादा दो, साहब ये मुझे हुण सुन लो मुसलमान रे बना चुप रहा है। करके, ये हुण लोगों, तत्ते ये तवे ते देखो, क्यों ये चढ़ भाई गए मुझे हो? मुसलमान बना रहा है। मिर्जा साहब हजरत इमाम हुसैन रज़ी मिर्जा अल्लाह तआला अन्हु के बारे में साहब को छोड़ नौज बिल्ला कह रहे हैं आप कि वो मिर्जा साहब को कस्तूरी की छोड़े। खुशबू के पास गूं का ढेर है। ओ भाई सुनो, हुण करो वही सारियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ कर रहे सी, सुन करो लो, शाबाश। सुन लो, सुन लो, सुन लो, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ सुन ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ लो, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ सुन ਕਰਨੀ ਆ। लो, सुन लो। मिर्जा साहब ਦੇ ਬਾਰੇ यार ਕਹੋ आप मलक साहब मुझे ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ बात कह सी कि करने एक दोगे? इंसान को आप गंद का ढेर कह रहे हैं। वो सुन ले, हजरत इमाम सुन ले। हुसैन रजी सुन अल्लाह तआला अन्हु लो। नवासा रसूल ओ, सुन नौज लो। बिल्ला ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ इंसान ਦੇ ਬਰਾबर भी नहीं। अच्छा मुझे बात तो करने दो ना यार। नहीं पहले मिर्जा साहब ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ मिर्जा साहब को भी कुछ कहना है, सब ने मिलके दादा साहब भी विचे, शाह साहब भी विचे, मलक अवान भी विचे। हाय मैं मारी गई, हाय मैं लुट्टी गई, मैं पिट्टी गई, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਨਾ ਹੁਣ ਗਲਤ ਮਲਕ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ शाबाश। ये मुसलमान बात करने आया है मेरे साथ, ये मुसलमान बात करने आए, मुसलमान एक आम बंदे को कहे कि ये गंद लेकिन का मैं ढेर है, भूल सारे जाते ने हो चौं भाइयों, चौं ये चौं लाई है। सरकारी मुसलमान है, इनकी हरकतों देखो सरकारियों वाली अच्छा है। मलक साहब एक गल दसो, ठीक है आराम से बात करते हैं। मिर्जा साहब ने ये जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बात की है, यार रसूल भाई मुझे बिल्कुल ठीक ही है, जो भी लिखा है ठीक लिखा है। यार हेलो। आप खामोश हो जाए भाई। एक मिर्जा गुलाम कादियानी ने की है बात, दूसरी इसने की है। मलक साहब आपने मुझे जो अल्फाज जो कहे भी हैं, लिखा है यार रसूल साहब सुन ले बात, सुन एक ले। तक आज मलक साहब मैंने दादा को कहा, इजाजत बनी तो यार इसराइल ये मुझे बात- मैंने वकास बात साहब नहीं को करनी। कहा, आपके मेहमान शाहद को, तीनों को मैंने जानबूझ के कहा है। मैंने कभी मेरा इनसे क्या लेना देना, मैंने इनको गंद का ढेर कहा, आपको भी तकलीफ हुई, इनको भी तकलीफ हुई। आपने कहा जी आप एक इंसान को गंद का ढेर कह रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। ये बात आप मिर्जा साहब के बारे में भी कहे ना, ये तो आम इंसान है। मिर्जा मुझे साहब ने ये बात बात करने दीजिए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में की है। सुन ले, सुन ले, सुन ले। अब हाँ जी हुण तवीला तवील मुझे नहीं, भी इजाजत नहीं देनी, आपने इल्जाम चलो लगाना है, बोलो ये जी, बात एक बार करनी है, इजाजत मैंने है नहीं जी, बोलना। तुसी ना वही काम कीता तो फिर मैं विच बोलांगा। चलो बोलो जी। आप अपनी बारी में बोलें। जो शख्स मरे हुए इंसान से, फौत हुए इंसान से, दुनिया से गए हुए इंसान से कोई हाजत रखता है, वो खुदा के साथ शिरक है, और ये अकीदा गूं का ढेर है, कोई शक नहीं। जो नबी रसूल है वो भी फौत हो गए हैं, जो औलिया अल्लाह सब फौत हो गए हैं। जो ये अकीदा रखता है कि वो हमारे हाजत रवा है, वो हमारी मदद करेंगे, हम पर ये करेंगे वो करेंगे, जो ये अकीदा रखता है वो गूं का ढेर अकीदा है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हम प्यार करते हैं, नबियों से प्यार करते हैं, औलिया अल्लाह से प्यार करते हैं, लेकिन खुदा के साथ शरीक थोड़ी ठहराते हैं। वो अपनी उम्र मुकम्मल कर कर फौत हो गए, क़यामत तक ना वो हमारी आवाज़ सुनते हैं, ना हमसे बोल सकते हैं, ना हमारी मदद कर सकते हैं। अगर मदद मांगनी है तो एक अल्लाह है, सिर्फ एक अल्लाह, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, जिसको मौत नहीं आनी। बाकी सब नबी रसूल इंसान थे, फौत हो गए, अपनी टाइम पीरियड जो अल्लाह ने उन्हें अपना दिया निज़ाम पैगाम लोगों की इस्लाह कर गए। अगर उन्हें उनसे आपने मांगना है, उनसे दुआएं मांगनी है, तो ये अकीदा जो जिसका है वो गूं का ढेर है, अल्लाह के साथ शिरक है। जी ज़िया रसूल साहब। चलो जी, सब लोगों ने सुन लिया जी। ये तलत मलक साहब कहते हैं कि जी ये अकीदा गूं का ढेर है। तलत मलक साहब ये रूहानी खजान जिल्द 19 सफ़ा नंबर 194 है, वहाँ से मुझे निकाल दें कि मिर्ज़ा साहब ने ये बात की हुई है जो आपने अभी यहाँ पे लोगों को सुनाई है, कि जो है वो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं हज़रत इमाम हुसैन को, उनसे मांगते हैं। ये अकीदा जो है ये गूं का ढेर है। ये बात यहाँ से निकाल के दिखा दें, 500 यूरो आपको इनाम दूंगा। अगर नहीं दिखा सकते, कम से कम आपने वो सारे अल्फाज मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में बोलने हैं जो मेरे बारे में आपने, जनाब ये क्या उसका नाम है, किधर गया, दादा जान और वो शाहद, तीनों बंदों ने जो मेरे बारे में कहा ना, ये सारे आपने मिर्जा साहब के बारे में कहने हैं। या आप मुझे वो बात दिखा दें जो अभी आपने लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। ये अकीदा गूं का ढेर है, ये अकीदा किधर लिखा हुआ है? ये अकीदा
شرم نہیں آتی آپ کو کہ قبر میں آپ کی ٹانگیں ہیں, لوگوں کو جھوٹ بول کے تو ادھر گمراہ کر رہے ہیں. نکالے صفحہ نکالے, جلد 19 صفحہ 194 نکالیں ذرا. اچھا ہے ایک کتاب منٹ، آپ کے پاس مرزا صاحب کی؟ ایک منٹ مجھے اجازت دے کتاب دو. نکالیں, لگائیں سامنے. اجازت تو دینا یار. اجازت بعد میں, پہلے ملک صاحب ہر بار اجازت نہیں نہ یار ہوتی, جھوٹ اجازت بولی ہے، جائیں آپ آپ. نے بات کی ہے میں نے نہیں کرنی یار. تو پہلے صفحہ لگائیں, آگے نکال کے دکھائیں وہ صبر کہاں بات کریں، لکھی ہوئی جو آپ نے جھوٹ بولا ہے ادھر. حوصلہ حوصلہ کرے، صبر کرے. بات یہ ہے کہ ہماری بات اسٹارٹ ہوئی تھی کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ نے مجھے مسلمان بنانا ہے، میں نے مسلمان ہونا ہے، مجھے مسلمان کرو. مرزا صاحب ملک نے یہ صاحب کہہ ابھی دیا کہ مسلمان ہو او جائیں گے, بھائی آپ جان، ابھی مسلمان ہو جائیں گے, صفحہ دیکھو تو نکال لیں. میری بات سنو. ملک اگر صاحب میں نے مسلمان, یار رسول بھائی میرے آپ اپنی باری میں بھی بولو گے اور میری باری میں بولو گے، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا یار؟ بولنے کے بعد صفحہ لگانا ہے آپ نے. اچھا سنیں، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ نے آج نیچے اوپر بندے 60-70 بندہ سن رہا ہے، آج آپ نے مجھے مسلمان بنانا ہے اللہ کا، یعنی قرآن کا، اور آپ کے نزدیک حجت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، میرے نزدیک وہ حجتیں ہیں جو قرآن کے مطابق ہے، جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے. وہ حدیثوں سے بھی آپ لے سکتے ہو جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے، اور قرآن میرے لیے حجت ہے. مجھے قرآن کا اور ان حدیثوں سے جو قرآن جن کی تصدیق کرتا ہے مجھے مسلمان بناؤ. آج میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. جی ضیاء رسول صاحب. جی ملک صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کو مسلمان میں نے کرنا ہے, آپ نے مجھے نہیں کرنا. تو میں نے کرنا ہے, مجھے پتا ہے نا کیسے کرنا ہے. تو آپ بسم اللہ جلاش کریں اور یہ صفحہ نکالیں, نکال کے سامنے لگائیں جو جھوٹ آپ نے بولا ہے کہ اس عقیدے کو مرزا صاحب نے گوں کا ڈیر کہا ہے, وہ دکھا دیں اس صفحے سے. اگر نہیں دکھا سکتے تو وہ جو القابات آپ نے میرے بارے میں بولے ہیں مرزا صاحب کے بارے میں بول دیں, آپ مسلمان ہو جائیں گے. آ جائیں جی. دیکھیں اگر آپ یہ ثبوت پروف دے دیں کہ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے توبہ نعوذ باللہ میں امام حسین علیہ السلام کو یہ کہا ہے، تو آپ دکھا دیں، ثابت کریں. آپ نے کیا ہے نا اعلان، دعویٰ آپ نے کیا ہے تو آپ نے حوالہ دینا ہے. میں جو کروں گا دعویٰ وہ آپ مجھ سے حوالہ مانگو گے تو میں دوں گا. اور بھائیوں اوپر نیچے سننے والوں ابھی غور سے سننا، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، انہوں نے یہ حوالہ دینا ہے کہ مرزا صاحب نے توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ کہے ہیں، عقیدے کے بارے میں نہیں کہے. یہ لیں جی, سن لیں جی. لگائیں اب حوالہ. میری بھی ایک حدیث سن ہے لیں نا جی. فیصلہ کرنا ملک صاحب آج. ملک صاحب آپ کو میں نے کیا کہا تھا پہلے؟ سارے بھائیوں سے میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ان کو ہوں. ٹھیک کر لیں, کوئی یہ مجھ بات سے بڑی کرنا طبیعت چاہتا ہے صاف تو ایک کروائیں گے منٹ، اپنی. یا رسول صاحب ایک منٹ ہاں. اجازت پلیز. کوئی اور بھائی بات کرنا چاہتا ہے تو میں ہٹ جاتا ہوں پیچھے، آپ بات کر لیں، کوئی مشکل نہیں. کوئی اور بھائی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر بات نہیں کرنا چاہتا تو ریکویسٹ آپ سے کہ آپ خاموش رہیں، بیچ میں نہ بولیں، ایمبولینس نہ بنے، وہ تو مانگتے ہی ہے. جی ضیاء رسول صاحب. جی ملک صاحب اے حوالہ لے لو جی, روحانی خزائن ہے جی, نوٹ کر لو. نہیں کہ میں یہاں تمتا ہوں کیا لینا سی. نہیں ہے، ادھر اوپر لگائیں، میں آپ کو بڑا کر رہا ہوں. چلو جی, میں کٹ لین دو, پھر صفحہ کٹ لین دو جی. روکو جو ایک منٹ. 19 194 جی, نوٹ کر لیں جی سارے. نہیں ادھر لگائیں. ہاں میں ہنے لان لگا جی, ہنے تابے دار جی. 19 194 آ جاؤ جی. مرزا صاحب کدھر پہ نے, اے آ گئے جی مرزا صاحب, اے آ گئی انہوں دی کتاباں, اے آ گئی جی خزائن, اے آ گئی جی جلد 19 تے ہاں جی. صفحہ نکالو جی ملک صاحب, بس یہ صفحہ نکال کے میں واٹس ایپ پہ سینڈ کر کے لگائیں ادھر صفحہ نکالیں, اسکرین شوٹ لگائیں پلیز, اسکرین پہ لگائیں. ہاں وہی نکالنے لگا جی, وہی جی لگائیں. 94 جی. حي على الصلاة حي على الصلاة.
کوئی فون آ گیا نے میرے کو ریا نہیں جا رہا طلعت صاحب. میں ان کو اکثر بیشتر جب کسی سے بات کرتے ہیں تو انہیں فون بہت لمبے لمبے آ جاتے ہیں. پیچھے کبھی سے انہوں پرچی آتی نے ہے, فلائٹ کرنی ہوتی ہے, کوئی ایئرپورٹ پرچی پر آتی ہے, کھڑا ہے, پرچی پیچھے آتی چلے ہے, گئے. کوئی بات آپ نہیں. پچھو حوالہ واٹس ایپ تے سینڈ کر کے جی تانوں جی کیا لے دسی آئے لام گیا پیارے بھائی, کوئی بات نہیں, کوئی یہ بات ہو گیا تانوں. کوئی بات نہیں, کوئی بات لے آئے. اے آگے جی, جی جی آگے آگے. ہیلو جی. جی یہ کون سی کتاب ہے, کون سا صفحہ نمبر ہے, یہ بتائیں. یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 194. جی سنائیں پڑھ کے. یہ سنیں جی, مرزا صاحب کیا آرام آرام سے یہ سنیں. ملک صاحب آپ نے کیا طویل کی تھی, یہ ذرا ان کو دوبارہ بتا دیں ایک بار. آپ وہ بتائیں جہاں پر آپ نے یہ ثابت کرنا تھا ہاں کہ آپ توبہ نے کیا نعوذ کہا تھا جی, باللہ. آپ نے جو کہا ہے اس بات پر غور کریں کہ امام توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک کہ امام حسین علیہ یہ الصلوۃ سن لیں والسلام جی, کو انہوں نے تم نے فرمایا. جی خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے, کیا تو انکار کرتا ہے؟ پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے, کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر ہے. نظر آ گیا جی. ابھی اس میں بات آ گئی کلیئر کہ حسین کا ذکر, جو حسین کے ذکر کرتے ہو مانگتے ہو, یہ انہوں نے فرمایا ہے. توبہ نعوذ باللہ حسین کا استغفر ذکر, اللہ, شرم کرو. حسین کا ذکر کرنا, حسین کی بات کرنا ہے. پھر پڑھو دوبارہ. حسین کا ذکر, مرزا کیا نام ہے آپ کا ملک صاحب, بس حسین کر کا بس ذکر کر, کرنا, آپ حسین کا کا جھوٹ ذکر سامنے کرنا, ان آ کی گیا عبادت کرنا ہے. کہ آپ کہہ رہے تھے توبہ نعوذ باللہ, حسین کا نعوذ باللہ ذکر من کرنا, ذالک طلعت کہ ملک صاحب ان کی امام عبادت کرنا حسین علیہ ہے. الصلوۃ والسلام کو انہوں نے یہ بات کی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ تھوڑی سی حضرت یار ان کو کی رسول ہے نا, بھائی, آپ کہہ تھوڑا رہے سا ہیں کہ خدا کا نہیں. خوف کر لو یار. اور مجھے بتاؤ ملک صاحب, خدا کا خوف تو آپ نے اچھا کرنا ہے, مرزا صاحب کو تو حسین سب علیہ کچھ آپ نے الصلوۃ کہنا ہے جو والسلام مجھے کا کہا ہے. ذکر کیا ہوتا ہے, یہ حضرت بتا امام دو. حسین کا ذکر کرنا, حضرت امام حسین کی عبادت کرنا ہے. نہیں, کیا کیا ہوتا ہے ہے؟ ذکر ان کا, یہ بتا دو کیا ذکر ہوتا ہے ان کا. آپ مرزا صاحب کی بات کرتے ہیں, نہیں, عبادت نہیں کرتے, خدا کے ساتھ ہم آپ شریک نہیں مرزا صاحب کا ٹھہراتے ہیں. ذکر نہیں کرتے. ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے, وہ اللہ کے وہ ہو تو جہاں قرآن کہاں سے, لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کلام سے نوازا اور وہ فوت ہو گئے. ہم نہ ان کی قبر پر جاتے ہیں, نہ آپ انہیں کچھ مرزا شوق ہے. صاحب کا ذکر وہ کرتے ہیں فوت تو ہو یہ گئے, اس کا کیا فوت مطلب ہے, ہو آپ گئے. مرزا صاحب کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ضیاء رسول صاحب, آپ اس سے مکر رہے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ امام استغفر حسین علیہ اللہ العظیم, السلام کو کون مرزا سا ثابت ہے. بدبخت توبہ نعوذ ملعون ہے باللہ. جس نے کبھی ملک حضرت صاحب امام یہ حسین کی مکڑے بات گا, کی ہے. آ مکڑے گئی گا جو اب. میں نے کی تھی. ملک صاحب یہ صاحب مکڑے گا, کون مکڑے گا بدبخت اب. ملعون ہے جو حضرت امام حسین کی عبادت کرتا ہے. ضیاء رسول صاحب, اب آپ اپنی بات سے نہ پھریں. توبہ نعوذ یہ باللہ. مکڑے گا, ملک آپ صاحب نے یہ مکڑے کہا گا. تھا کہ انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ہے. توبہ نعوذ اب باللہ, استغفر یہ اللہ. آپ کے سامنے ہے, شرم کرو یار, اس یہ طرح کس کے کو کہا ہے, الزام کچھ آپ کے شرم سامنے کرو ہے. یار, کچھ اس شرم طرح کرو کے یار. تم الزام نے لگاتے ہو خدا یار. کے شرم جلال کر اور یار, مجد کچھ کو شرم بھلا کرو. دیا اور تمہارا ورد صرف مائک حسین میوٹ ہے. کریں. کیا ضیاء رسول صاحب, آپ کی بات لوگوں کے سامنے آ گئی. لوگوں کو عقل ہے, شعور ہے. ضیاء صاحب, ابھی آپ اپنی بات پر آ جائیں. آج مجھے مسلمان بنائے سارے بھائیوں, آج یہ مجھے مسلمان بنائیں گے, قرآن کا مسلمان. جی ضیاء رسول صاحب آئے, مجھے مسلمان بنائے. ضیاء رسول صاحب کتنے ٹر گئے ہونا. میوٹ لگا ہے. ملک صاحب ایک تو میرا مائک بند کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں میوٹ لگا ہوا ہے. میں آپ سے کوئی پوچھ یار رہا ہوں کہ حضرت امام حسین بھائی کی بات جان, کون کرتا ہے؟ حضرت ایک امام منٹ. حسین کا ذکر کرنا ہے جو ان کی بات کرنا ہے. اور کیا کرتے ہو, یہ جو ہمارے مسلمان آپ بھائی مرزا کرتے صاحب ہیں, کی کیا بات کرتے کون کیا کرتے ہیں, ہم بتائیں ہیں, کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہیں. وہ کس او بدبخت بھائی, آپ ملعون نے سب حضرت کے امام حسین کی بات کی ہے؟ سب کے ساتھ یا لگاتے ہو, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو, یہ کیا ہے؟ اچھا تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کسی کبھی کے ساتھ کسی کے یا منہ لگانے سنا سے, ہے یا ایک مرزا منٹ جی, صاحب, کسی کے ساتھ یا مرزا لگانے غلام سے, احمد, وہ ایک انسان ایک تھے, منٹ جی فوت ہو ملک گئے, صاحب, ختم. کسی کے ساتھ یا لگانے سے وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے.
اگر آپ کو میں یا لگا ہوا دکھا دوں آپ مشرک مانیں گے اس بندے کو؟ یار جو میری بات ہے اس کے اوپر آؤ، مجھے مسلمان نہیں بناؤ، بھاگو نہیں، میں یا لگا ہوا بھاگو دکھا دوں آپ نہیں، مشرک مانیں مجھے گے؟ کافر کہتے ہو آپ، مجھے مسلمان بناؤ۔ وہ یا قرآن کا- لگا ہوا دکھا دوں آپ مشرک میں مانیں گے؟ جس نے لگایا اس سے جا کے پوچھو، میں نہیں میں لگاتا، جس نے صرف لگایا یا ہو اللہ آپ کے اس ساتھ کو لگاتا ہوں۔ مشرک مانیں گے؟ میں کسی کو کچھ نہیں مانتا، میں صرف نہیں نہیں، یا پہلے اللہ مانتا پہلے ملک صاحب اپنی بات پہ قائم رہنا ہے۔ ہوں۔ یار جو بات میں اللہ کر کے رہا ہوں، علاوہ مجھے کسی کے مسلمان ساتھ جس نے بناؤ، یا لگایا ہو آپ میں اس کو مشرک کافر مانیں گے؟ ہوں، او میں کافر ہوں، مجھے مسلمان اور بناؤ، نہیں کافر نہیں، میں نے مشرک دا جڑا فتوی او مجھے مسلمان بنا بھائی، قرآن کا مسلمان بنا۔ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ یا ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ دادا ਕਰ ਰਿਹਾ جی، دادا جی تسی گل کر لو یا دادا جی۔ ریاض صاحب نو میوٹ نہ کوئی لاؤ، ملک درمیان صاحب کوئی نہ ملک بولے صاحب جڑا جی کوئی اور ملک بولے گا صاحب تلا سر میں اتار داں گا جا نیچے ہون۔ جی جی بالکل، جڑا وچ درمیان چ بولدا ہوں، اگر تسی اچھا اجازت دیو آپ میں بھی صفحہ خاموش پڑھ ہو دیاں۔ جائے، 1122 بھائی پلیز، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ نہیں کریں۔ نہیں، میں صرف تسی نا دو تین لینا اتوں پڑھ دینا، تہاڈی ہی تائید جڑی ہے نا نہیں اتنیاں چھوڑ لینا دو، تے مجھے پتہ واضح ہے، طور چھوڑ تے۔ دیں ان کو، چھوڑ دیں ان کو۔ اس بات سے ہاں بھی جو اتنی انہوں نے لی ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن اللہ اتلیاں تعالی دو لینا ہور کلیئر کر رہی ہیں جی۔ کوئی نبی ہاں رسول کو بھی یا کہے، جیسے یا اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یہ بھی گناہ ہے، شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ ہم صرف اللہ کے مسلمان ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ شریک یہ نہیں ہوتا کہ اے اللہ دے نال میں دعا خدا بڑھانا، اے شریک ہو گیا۔ اللہ کے سوا مانگنا، فوت ہوئے سے آپ مانگ سکتے ہو، جی جی، وہ او اپنی مدد نہیں کر سکتا، جو فوت ہو جاتا ہے نبی رسول ہے یا اولیاء اللہ ہے، اس کو غسل کوئی ملک دیتا ہے۔ صاحب بریکاں تے پیر پاؤ آپ بریکوں کو چھوڑو، ملک مجھے صاحب آپ مسلمان نے ابھی بناؤ، کہا چھوڑو کہ تو جو بھائی نبی ٹھیک ہے، پاک یہ صلی اللہ انہوں علیہ نے، اللہ کے علاوہ میں کسی مان کے، لیا غلط لکھا ہے، میں مان لیا غلط لکھا ہے، چھوڑ دو، اب مجھے مسلمان بناؤ قرآن کا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی بات پہ قائم مجھے رہنا۔ آپ نے قرآن ایک کا طویل کی ہے، مسلمان بناؤ، آپ مرزا سے میں نے صاحب نے ملک صاحب غلط چیخا لکھ کیوں دیا مار رہے ہو؟ ہے، ملک غلط صاحب لکھ چیخا دیا نہیں مارنی ہے، بندہ مجھے مشرک، مسلمان بندہ بنا، مشرک بھاگ قرار نہیں دینا ہے آپ نے، کافر کہنے والے، مجھے مسلمان بندہ بنا۔ مشرک قرار میں دینا ہے آپ قرآن نے، کا مسلمان بننا چاہتا ہوں، مجھے بندہ مسلمان بنا۔ مشرک قرار دینا ہے آپ نے، بندہ مشرک قرار دینا میرے ہے آپ پاس نے پہلے۔ اختیار نہیں ہے، یہ اللہ جانے، اللہ کے کام ابھی جانے، یہ آپ نے اللہ کیوں کے کہا نبی پھر جانے۔ اختیار نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا بندہ مشرک ہے جو میں یا جو لگاتا ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ مجھے مسلمان آپ نے بناؤ، کہا بندہ مشرک ہے او جو یا سرکاری لگاتا ہے۔ ملک مسلمانوں، صاحب، مجھے قرآن کا مسلمان بناؤ۔ ملک صاحب چیخا ان کیوں مارا بھاگ لگ پہ کیوں ہو؟ رہے ہو یار، بھاگ کیوں پھر رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں میں نے مجھے جھوٹی بات کافر کی ہے، پھر کہتے ہو، مرزا میں صاحب پہ مسلمان 4 ہونا ارب ڈال چاہتا دیں ہوں جنہوں قرآن نے کا، مجھے حضرت مسلمان نہیں بنانا یار۔ ملک صاحب پھر مرزا صاحب تے 4 ارب پا دے مرزا جنہوں نے صاحب نے حضرت غلط امام لکھ سے اندھی دیا بھائی، گستاخی مجھے کی تھی۔ چھوڑ دو، مجھے مرزا صاحب، مجھے اپنی آخرت پیاری ہے۔ مرزا صاحب نے بھائی آپ ٹھیک کی لکھا، آخرت غلط ٹھیک لکھا، ہو جائے گی، وہ آپ مرزا جانے صاحب اس پہ کا 4 اللہ ارب جانے۔ ڈالیں گے، آپ کی مجھے آخرت آپ ٹھیک ہو جائے بتاؤ، گی۔ مجھے مسلمان بناؤ، مجھے مسلمان ملک بناؤ۔ صاحب آپ مرزا صاحب پہ 4 ارب ڈالیں گے، آپ کی نہ، آخرت ٹھیک ہو میرے ماں باپ نے، میرے استادوں نے، میرے علماء نے مجھے یہ نہیں سکھایا، جزاک اللہ۔ ابھی آپ مجھے مسلمان بناؤ۔ ان کو کسی نے میوٹ تو نہیں کیا، اور رب دا نام ہے ماڈریٹر جنوں مندے ہو ادا ملک واسطے صاحب اے جے کام کرنا جے تو لا دے۔ میں ادھر بول رہا ہوں، آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ گند نیچے پھینکے اٹھا کے، یار یہ بار خدا بار کے میوٹ لیے کر یار، دیتے، آپ میں ادھر اتنے- بات کر رہا ہوں، میں یہ سارے بیچ میں میوٹ کیا صبر ہوا کرو، ہے۔ میں سب کو کاٹتا ہوں، ابھی کاٹتا ہوں، سب کو ختم، کوئی نہیں نہیں ملک گرے صاحب کسی نے نہیں کیا میوٹ۔ میرے پیو نے اور کس نے کیا؟ خود ہو گیا ہے۔ اور یار تمیز سے بات کرو، گند گند نہ بولو۔ تمیز سے بات کرو، تم ادھر جرنیل لگے ہو، یار تمیز سے بات مجھے کرو مان تمہارے ساتھ۔ لیے رہے ہیں، خدا آرام سے کے بیٹھ، لیے۔ آرام سے، شاباش، یار آرام سے، اللہ آرام کے سے نیچے ہو کے لیے، بیٹھ، شاباش، اللہ چپ کے کر کے لیے مائک آپ بند کو کر، شاباش، رب دا مائک بند کر کے رسول بیٹھ۔ دا واسطہ نے مجھے بات کرنے دو ان کے ساتھ۔ ان کو تو ایمبولینس مانگ رہے ہیں، آپ زبردستی آگے کہہ رہے ہو ایمبولینس مین گیٹ کھلا ہے، اندر تشریف لے آؤ۔ ضیاء رسول صاحب، مجھے آپ کافر کہتے ہیں، آج مجھے آپ نے قرآن کا مسلمان بنانا ہے۔ یہ سارے لوگ نیچے اوپر سن رہے ہیں، بھائیو آج میں نے قرآن کا مسلمان ہونا ہے۔ جی بتائیں جی میرے جی پیارے۔ طلعت ملک صاحب، آپ نے قرآن کے مسلمان ابھی ہو جائیں گے جس بندے نے حضرت امام حسین رضی اللہ وہ تعالیٰ بھائی، عنہ وہ کی میں اس کا گستاخی ذمہ کی ہے۔ دار ہوں، جو انہوں نے اچھا کیا برا کیا اللہ جانے ہاں، وہ اس سے جانے۔ پہلے آپ مسلمان نہیں نہ ہو سکتے، یہی طریقہ ہے نا۔ مرزا صاحب پہ آپ 4 ارب پھینکیں گے تو مسلمان ہوں گے۔ لانتا پاڑا لے کہ لانتا پائیو، کی دوبارہ ریپیٹ کرنا ذرا، آپ کا دین یہ ہے۔ کہ لانتا پائیو، یہ ہاں۔ ریپیٹ کرنا ذرا۔ اور اچھا یار میں جی، دیکھیں ملک صاحب، یہی بات آپ کو یا سمجھا رہا رسول ہوں کہ صاحب بھاگو نہیں، میں قرآن ملک صاحب، کا میں یہی مسلمان آپ ہونا ہے۔ دیکھیں، مجھے یا بات کرنے مجھے دینا۔ آج کے بعد آپ کافر نے نہیں مجھ سے کہنا، پوچھا کہ مجھے آپ کا قرآن دین کا لانتے مسلمان ڈالنے بنانا والا، ہے مجھے۔
जो آپ کا तुम دین कुरान की आयत पढ़ोगे मैं उसको काबिल कबूल करूंगा। जो अल्लाह ताला ने मुसलमान की तशरीह कुरान में की है मैं उस पर ईमान लाऊंगा। आज मैंने मुसलमान होना है। मलक बताओ साहब बात सुन लें, देखें मुझे छोड़ आपने दे, पहली भागो नहीं मलक आप, साहब भागो मैंने आपको नहीं। इधर उधर नहीं, नीचे आपको ऊपर मुसलमान बैठे मैंने हुए करना है बंदो, या आपने सुनो करना है? आपको क्या सुनो, पता ये कैसे मुझे मुसलमान होता काफिर है? कहता है आज कुरान का मुसलमान नहीं बना रहा। तो मलक साहब मैं बना रहा हूँ, आप बनना ही नहीं चाह रहे। बनाओ कुरान की आयत बताओ। हाँ मैं चलो मानूंगा, बिस्मिल्लाह बताओ। करें। आप उस बंदे को मुशरिक कहें जिसने गैरुल्लाह के साथ मैं या नहीं लगाया कहता है। हूँ, वो अल्लाह के मामलात मैंने नहीं लेने, मुझे बताओ। अभी मैंने तो आपने मुसलमान कहा होने था जो बना। गैरुल्लाह के साथ या लगा मुशरिक है। कुरान का मुसलमान बनाओ। मलक साहब उस पे फतवा लगाओ कि वो मुशरिक है जिसने या लगाया गैरुल्लाह के साथ। ये बंदा दसा अल्लाह कौन है? ताला, सुनो सुनो सुनो, ये गुनाह है, बंदा बताऊं शिर्क कौन है? सुनो सुनो सुनो, मेरी बात हाँ सुनो। जी। जिसने किया है मैं उसका जिम्मेदार थोड़ी हूँ। मैंने कुरान का मुसलमान होना है, मुझे कुरान का मुसलमान बनाओ, आज बनाओ। मलक साहब कुरान दा मुसलमान तानू बना रहे, तुसी बनने वाले ये पासे आ ही देखा है नहीं रहे। मेरे भाइयों, ऊपर नीचे ये भाग रहे। अच्छा नहीं भागता ना, मुझे भागने ना देना। मुझे ये बता बस दें कि जो कुरान बंदा बनाओ, आओ और कुरान से मुझे मुसलमान बनाओ। कुरान से जो अच्छा अल्लाह ताला ठीक ने है, कुरान में मुसलमान की तशरीफ फरमाई है, अल्लाह ताला ने वो उससे मुझे मुसलमान बनाओ। बताएं जी। ठीक है, उसी से मुसलमान बनाते हैं। फिर आप उस बात से पीछे हट रहे हैं जो आपने कहा था मैं कि जो हट गया हूं, बंदा, मैं पीछे हट गया हूं, मैं सब पीछे चलो हट ठीक है आप पीछे हट गए हैं। फिर आप हाँ। बताएं मिर्जा साहब ने जो हजरत इमाम यार मिर्जा हुसैन साहब रज़ी का अल्लाह तआला नाम अन्हु की कुरान में तौहीन है, की है। मुझे कुरान का मुसलमान बनाना है। आपने मुझे मुसलमान कुरान के बनाओ। मुसलमान, आप मिर्जा साहब पे 4 अरब फेंक दे वो कुरान के मिर्जा मुसलमान। साहब मैं तो जो जितना गुनहगार है मैं ये नहीं करूंगा, अल्लाह जाने वो जाने। मैं अपने आप आखिरत क्यों खराब करूं? जो नहीं जिसने जितना देखें, किया वो अल्लाह मिर्जा उससे साहब ने जवाब हजरत देगा। इमाम हुसैन जिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यार तौहीन ये की है। लोगों सुन लो, ये मुझे काफिर कहता है और कुरान का मुसलमान नहीं बना रहा। यार कुरान का मिर्जा साहब को आप लानत डाल के तो कुरान के मुसलमान हो जाएंगे। और इन्हों हुण कोई एम्बुलेंस दियो, बेचारा फंसिया था ने, सरकारी फंस गया मलक ने। साहब कुरान का मुसलमान ओ ऐसे ही बचा बनता है ना कि मिर्जा साहब, हुण मलक पिटी साहब गई मिर्जा साहब ने हजरत इमाम मारी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन की है। आए और बड़ा मैं तो कुरान का मुसलमान लोगों को बेवकूफ बनाने वाले हो। कुरान का मुसलमान अच्छा तलत बनाओ, मलक हिम्मत साहब करो, है जेडी मिर्जा साहब टांगों ने पर वजन डालो, मुझे कुरान मिर्जा, का अच्छा मुसलमान ठीक है बनाओ। जी, वजन डालते हैं टांगों पे, पाते हैं वजन। मुझे बताएं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ओ तौहीन यार करे इमाम वो बंदा हुसैन मुसलमान है। अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में है, मिर्जा साहब का नाम कुरान में है। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, फिर मिर्जा साहब तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मुझे कुरान का मुसलमान बनाओ। अच्छा कुरान का ही मुसलमान बना रहे हैं ना, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब का नाम कुरान में अगर नहीं है तो मिर्जा साहब को नबी क्यों मानते हो? ऊपर नीचे भाइयों जो बैठे हुए हो, ए सरकारी मुसलमान ने मलक साहब देखें, मिर्जा साहब ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुरान का तौहीन की मुसलमान है। बनूंगा, कुरान का मुसलमान बनूंगा। बनाओ मुझे मुसलमान कुरान का। देखें कुरान का मुसलमान ही बना रहा हूँ ना। मिर्जा साहब ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह और तआला यार अन्हु की इमाम जो हुसैन तौहीन की है। अलैहिस्सलाम का नाम और इमाम कह रहा हूं मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में है। नहीं मैं कह रहा हूँ कुरान का मुसलमान बनाओ। हाँ तो फिर मिर्जा साहब को आप नबी क्यों मानते हैं? वो और कुरान भाई में तो है छोड़ो, नहीं। मिर्जा साहब को साइड में करो फिलहाल। हाँ तो बस मुझे यही है कुरान ना, का जिसका मुसलमान कुरान में बनाओ। नहीं है कि वो नबी है, कुरान उसको में उस पे मुझे 4 अरब नाम डाले। बताओ, मुसलमान बनाओ। अच्छा देखें मैं आपको कुरान का मुसलमान यार बना, देखिए पागल तो एक नहीं है, बंदा, मैं कह रहा हूँ कुरान का मुझे मुसलमान नहीं बना रहा। एक बंदा यार आप मुसलमान मान होना नहीं रहे चाहता हैं है, मलक साहब, मैं तो कह रहा हूँ बने। खुला कह रहा है। चलो औज़ कुरान बिल्लाह की पढ़े जी, कसम आपको खा कुरान के का मुसलमान कहता बनाते हूँ, पढ़े जी, औज़ बिल्लाहि कुरान मिनश के शैतानिर शोशे रजीम। शोशे की कसम खा के कहता हूँ मैं आज आपके ठीक है जी, सामने चले कुरान छोड़े का उस बात मुसलमान को, पढ़े बनूंगा। आपको मुसलमान मैं करते, कुरान पढ़े का जी, औज़ मुसलमान बिल्लाहि बनूंगा। मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस बंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु यार अलैहि ये वसल्लम के कुरान में बाद लिखा नबूवत हुआ का है, दावा किया, ये कुरान में लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, शर्म करो यार, जिसने कुरान के नबी ऊपर तो पाक इल्जाम मत सल्लल्लाहु अलैहि लगाओ। वसल्लम के बाद कुरान नबूवत में का ये दावा लिखा हुआ किया। है, शर्म करो, थोड़ी शर्म मिलती यार है। मलक साहब और तुझे बाजार मुसलमान से नहीं हो रहे। मिलती तो रब्बे काबा की कसम मैं पैसे लगा के ला के आपको दे दे। शर्म कर लो। मैं कुरान से आपको मलक साहब दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। बांध रहे हो। कुरान पाक में ये लिखा हुआ है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा, हाँ आज के दिखाओ। बाद नबूवत मिलने का मुदई हो वो शैतान है, कुरान में लिखा हुआ है। दिखाओ वो कुरान की आयत। हाँ मैं दिखा देता हूँ, आप पहले मुसलमान तो हो जाए ना। ओ भाई कुरान की आयत से होगा ना, तुम्हारे कहने से हो जाऊंगा? तुम तो झूठे आदमी हो। कुरान की आयत बताओ। अच्छा मलक साहब तो जेडी मिर्जा साहब ने हजरत यार इमाम फिर हुसैन मिर्जा रज़ी अल्लाह साहब, तआला अन्हु दी तौहीन। ओ लोको इनू ले जाओ, इसका काम हो गया ने, इसका काम हो गया अच्छा, ने, इनू ले जाओ। ए मेरे अच्छा, वजू मलक दी साहब- बात नहीं जेड़े तुसां ने आलम बढ़ाए दे।
یار ملک صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اتنے غصے میں کیوں غصے میں کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے مسلمان بنا رہا ہے جی، وہ قرآن یار مسلمان ملک صاحب بنانا ہے، آپ بن نہیں رہے. میں آپ کو اعوذ باللہ سے میں نے شروع کرایا، بیچ میں پھر رولا ڈال دیا آپ نے. بہتان باندھا ہے کہ یہ مسلمان بنتے بنتے آپ نے پھر رولا ڈال. اچھا دوبارہ شروع کرتے ہیں، پھر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں خاموش ہوں. یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیے قرآن کی آیت لگائیں، بتائیں جی. قرآن میں ملک صاحب لکھا ہوا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ملنے کا مدعی ہو وہ شیطان ہے، جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی شیطان ہے. قرآن کی آیت میں لگا دیتا ہوں آپ کو، لگا دیتا ہوں. آپ نے مسلمان ہونا ہے یہ نہیں ہونا. گل اتنے ہی مک گئی جی، گل اتنے فرماؤ. دیکھ لیں ملک صاحب، اگر آپ اس بات سے مکرے، مجھے نہ بتا یار، مجھے نہ بتا، تو آیت لا، تو آیت ہندی لائیں گا. اگر مکر گئے آپ ملک صاحب اس بات سے، پھر آپ دیکھیں کتنی باتوں سے مکرے ہیں. آپ پہلے شرک سے مکرے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرزا صاحب نے توہین کی، اس سے مکرے. ماری گئی بات بھی جائی، آیت لگاؤ. اچھا یہ لیں جی، ہاں آیت لے لیں جی. سورہ نساء ہے جی، آیت نمبر 60 ہے جی. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا تیری طرف، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. لیکن کام کیا کرتوت کیا ہے ان کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ اپنے معاملات میں حکم بناتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو، اور وہ طاغوت ہے، شیطان ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو ان سے پہلے نازل ہوا یہ حق پر ہیں، اور جو اس کے علاوہ کہیں جاتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں. مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، مجھے خدا نے نبی بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ طاغوت ہے، شیطان کی پیروی کرنا ہے. آپ کی بات ختم بھی ہوگی، یہ تقریری بات ختم ہو گئی ہے میری. اب آپ اپنے وعدے پہ پورا اترے، مرزا صاحب پہ 4 روپ ڈالیں، اسلام قبول کریں. میں ہوتا آ رہے جی، میں ہوتا جتنے بندے اوپر اور نیچے بیٹھے ہیں اس آیت میں، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، تو یار آپ کو شرم نہیں آتی قرآن پر؟ بہت ملک صاحب یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نہ ڈنڈی نہیں مارنے دوں گا ملک صاحب، میں ڈنڈی نہیں مارنے دوں گا. بات کرنے دو. نہ ڈنڈی نہیں، میں ڈنڈا مارنا. ملک صاحب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے طاغوت کس کو کہا ہے؟ اس کو کہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اور اس سے پہلے نازل ہوا، اس کے علاوہ جو کہیں جاتا اس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان طاغوت قرار دیا ہے. یہ انسان ہے کیا؟ تو مرزا صاحب نے جو دعویٰ نبوت کیا ہے میری وہ باری انزل الیک میں ہے یا انزل من قبلک میں ہے؟ قبل کا من بعد کا میں سوچتا میری باری ہے. ہونی تو کہہ رہے ہیں قرآن چو دسو انزل من قبل ہے کیوں ہے؟ میں نے ہے کوئی مذاق ہے؟ اور میں نے بات کرنی ہے یار، میری بات. یہ حرکتہ کی کر رہے ہو؟ انزل من قبل ہے کی حرکتہ کر رہے ہو؟ یہ دیکھو یار، یہ کس ٹائپ کے انسان ہو تم یار؟ میری باری ہے، میری باری میں بھی تم نے بولنا ہے یار. سن لو، کوئی دنیا کا عالم، خواہ شیعہ، سنی، وابی، دیوبندی، بریلوی، کوئی دنیا کا عالم یہ بتا دے کہ یہ آیت میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور کافر ہے. کوئی دنیا کا عالم لے آؤ، مجھے اس کا یہ منظور ہے. وہ کوئی خدا کا خوف ہے نہیں؟ یہ تمہارے پاس ایمان ہے، یہ تمہارے پاس علم ہے؟ قرآن کی آیتوں کو مروڑ تروڑ کر لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر جو قرآن پر بہتان باندھتے ہو. شرم کرو تھوڑا سا سرکاریوں. یہ تمہیں مسلمان بنانا ہے مجھے قرآن کا؟ ایک منٹ مائک اوپن کرے ہوئے اسرائیل صاحب، آپ قرآن کے حافظ ہیں. اسرائیل صاحب، بنی اسرائیل صاحب مائک اوپن کریں. کیا اس آیت بنی اسرائیل صاحب مائک، بنی اسرائیل صاحب کا اس کا میوٹ کرو. بنی اسرائیل صاحب کی بات آپ نے ماننی ہے ملک صاحب؟ آپ نے ابھی کہا تھا کہ کوئی بندہ بیچ میں نہیں ہے. اور بنی اسرائیل صاحب قانون نہیں آندہ قرآن؟ او کون ہے بھائی؟ ایک منٹ، میں حافظ قرآن نہیں ہوں. بنی اسرائیل صاحب آپ نے ایک ایک لفظ کا اردو صاحب اتوں بیک کے پڑھ لو، اتوں بیک کے پڑھ لو. جی بنی اسرائیل صاحب بولو. جی آیت نمبر ضیاء رسول صاحب بتائیے گا. اذا پول کھل جائے گا جی. آیت 10 سورہ نساء آیت نمبر ملک صاحب قانون نہیں آندہ ہونا؟ نہیں، مجھے میں حافظ نہیں ہوں قرآن کا. جی جی
इसराइल साहब पढ़ो। सूरत निसा तो आयत देख के नंबर पढ़ लो। वो उर्दू तर्जुमा मैं नहीं कर सकता हूँ ना भाई जी। अच्छा आयत नंबर बताइए कि उर्दू तर्जमा भी नहीं कर सकते, हाफिज भी नहीं, पढ़ भी नहीं सकते। देखिए कुरान पाक से मुझे समझाएं। तंगा क्यों कम गया? मेरी कम रही ने। गलती वाह मलक करेगा साहब, उते फड़ ले। मलक साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈ। ਰੋਲਾ ਪਾ ਪਿੱਟ ਹਾਏ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਪਿੱਟੀ ਗਈ। ਆਇਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਿਟਣੀਆਂ ਵੇਖੋ ਯਾਰ। ਆਇਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਆਇਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 60 ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੁਸਾਂ ਤਰਜਮਾ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ सब आपो ही। अच्छा जी फरमाए बनी इसराइल साहब। वकास साहब ये मलक साहब को बड़ा करें, ये पढ़ के तर्जमा करेंगे। या सब खामोश हो जाए आप जी। बनी इसराइल साहब पढ़े। मलक साहब बड़े नहीं ना, इधर तय हुआ है कोई बंदा बीच में नहीं बोलेगा आप ना। तय ये नहीं हुआ कि कोई ना 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 मलक साहब कानून नहीं पढ़ना, उत्ते बेच के पढ़ लो। सरकारी मुसलमान का पोल खुलने वाला है। देखो उत्ते बेच के पढ़ लो। मलक साहब ऊपर देख के पढ़ लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकास साहब आपने नहीं पढ़ना, ये मलक साहब पढ़ा जा रहा है। कुछ शर्म कर लो, जब कुरान पढ़ा जाए अल्लाह का हुक्म है खामोश हो जी। बनी इसराइल साहब पढ़ना नहीं आंदा नहीं। उन्होंने बताया है ना मलिक साहब नहीं पढ़ सकते ना इसलिए। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़ूमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, क्या नहीं तुमने देखा तरफ उन लोगों के जो दावा करते हैं यकीनन वो ईमान लाए साथ उसके जो नादिल किया गया आपकी तरफ और जो नादिल किया गया आपसे पहले। युरीदूना अन यतहाकमू, और वो इरादा रखते हैं कि आपस के फ़ैसले के लिए जाएं इलत तागूती, गैरुल्लाह की तरफ। वक़द उमिरू अन यकफुरू, हालांकि तहकीक वो हुक्म दिए गए हैं ये कि वो कुफ़र करें बिही, साथ इसके। व युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम, और इरादा रखता है शैतान कि वो बहका दे उन्हें दलालम बाईदा, गुमराह करना बहुत दूर का। प्यारे भाइयों जो आप लोग बैठे हो, इस आयत में ये अल्लाह ताला ने बताया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करेगा वो कज़ाब है, झूठा है, काफिर है। प्यारे भाइयों आप मुझे एक बताएं। मिनट, खामोश हो प्यारे जाओ। भाइयों मैंने नहीं बोलना है, खामोश हो जाओ, आपकी बारी नहीं। जब आपकी बारी आप आएगी, प्यारे भाई बात मुझसे आपकी बारी आएगी जी। जी बोले जी। प्यारे भाइयों से जी अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब इसमें ना ये प्यारे ये भाइयों मुक्सिर उलमा का हाशिया साहब भी ये लगा क्या हुआ है। तमाशा है? अगर हाशिया पूछे यार तो मैं वो भी पढ़ आप देता हूँ। बनी आप इसराइल को पढ़ने दे यार। मैंने उनसे पूछा है, ओके। आप माइक ऐसी क्यों आवाज बंद- तो मेरी साइड लोगे जी। बनी इसराइल साहब जी जी। तरह बनी इसराइल साहब बड़ी सादी सी बात है कि क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों की तरफ जो मलक दावा साहब, करते हैं गैर कि अल्लाह को, यकीनन जो गैर अल्लाह को पुकार यकीनन वो वही है ना। दावा करते हैं कि वो ईमान लाए हैं जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और आपसे पहले जो नाजिल किया गया है। हालांकि वो इरादा रखते हैं कि वो आपस के फैसले के लिए तागूत की तरफ जाएं। यकीनन हालांकि वो हुक्म दिए गए हैं कि वो कुफर करें साथ इसके, और शैतान जो है वो इरादा रखता है कि उन्हें बहका दे जैसे दूर का बहकाना है, गुमराह करना है। नहीं। इस आयत में जो मैंने पूछा सवाल किया कि नहीं, क्या ऐसा मोहम्मद कुछ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसी बात है? अभी पता चल जाता है जी, अभी ऐसी पता एक चल जाता है। मिनट, आपने एक जो मिनट, अपने एक थाली मिनट, के एक चट्टे मिनट, बट्टे एक मिनट, बिठाए एक हैं, अभी पता पहले चल एक मिनट जाता है। खामोश हो जाए। एक रोला ना पा साहब मुझे बात करने देनी है, रोला या नहीं ना करने पा, रोला ना पा। ऐसी इस आयत में देनी? कोई है? करने नहीं दे रहे थे, अगर आप ही फैसला। इस आयत में है जी कोई ऐसी बात? नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि शरफ का वसल्लम के ज़िया बाद रसूल कुरान पर और बोहतान मलक बांध रहा है, साहब अपने मेरा अकीदे माइक को क्यों बंद सच्चा कर रहे करने के लिए, हैं? माइक क्यों? अपने अकीदे को सच्चा करने के लिए कुरान पर बोहतान बांध रहा है। शर्म कर, थोड़ी सी शर्म है तो माइक कर क्यों लो। मलक साहब बंद कर रहे हैं? मेरा थोड़ी सी बताएं शर्म अभी। कर लो बेशर्मो। और शर्म- सरकारियों, अपने अकीदों को सच्चा करने के लिए कुरान पर बोहतान बांध दिया। ये क्या तमाशा है मलक साहब? ये काम करना है आपने। अभी खामोश हो जैसे। अब बोलो जी, अब बोलो, अब बोलो। मलक साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। मरद बनो ना, माइक ना म्यूट करो, मरद बनो। और मलक साहब शर्म ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ।
यार ये कौन माइक म्यूट कर रहा है? शर्म नहीं है? जो माइक म्यूट करेगा बेगैरत का बच्चा होगा। वो गैरत कर लो यार। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ। मैं हूँ जिम्मेदार। चले आप अपनी वकास साहब माइक पट्टो जरा, वकास साहब माइक पट्टो। हाँ जी हाँ जी। इसमें अल्लाह ताला जो बयान फरमा रहा है कि वो अपने जो है वो फैसलों के लिए तागूत की तरफ जाते हैं, हकम बनाते हैं। ये तागूत किसको कहा है? उनजिला इलैका को कहा है, जो उनजिला मिन कबलिका को तागूत कहा है? बताएं। जो गैरुल्लाह है, अल्लाह के अलावा। ये इलत तागूत जो उनजिला इलैका की तरफ जाते हैं, उनजिला मिन कबलिका की तरफ जाते हैं, वो तागूत है या कोई और है? और प्यारे भाई तेरे को लगता हाँ, जो अल्लाह ने एक मिनट बनी साहिब साहब, मलक साहब माइक बंद रखो अपने, ਤੁਸੀਂ फैसला ले लिया ना, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। सुने मोहम्मद से अपना माइक बंद रखो, माइक बंद करो मलक साहब। कौन सा ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਓ। शर्म करो शर्म। ਬੰਦ ਕਰੋ ਮਾਈਕ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਨਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। वकास साहब उनजिला इलैका की तरफ जाए वो तागूत की तरफ जाना है, जो उनजिला इलैका नहीं, जो उनजिला मिन कबलिका की तरफ जाए तागूत की तरफ जाना है, नहीं, जो इसके अलावा कहीं जाए वो तागूत है। चल मलक साहब कान पकड़ लो। और अभी सुन लो, मेरी बात भी सुन लो। नहीं नहीं बस बस आ जाए। मेरी बात या उनजिला इलैका उनजिला मिन कबलिका से मिर्जा साहब निकाल दे, या मिर्जा साहब पे 4 अरब डाले, तुम्हारा ही मुनसफ था, और जाहिल आदमी, तुम्हारा ही मुनसफ था, और जाहिल आदमी है। मलक साहब तुम्हारा मुनसफ, तुम्हारा मुनसफ, तुम्हारा मुनसफ। और मेरी गल सुन, पेट नहीं, मिर्जा साहब से 4 अरब पाने अल्लाह पड़े ताला ने। ये या मिर्जा साहब शुरू कड्डो कैसे उनजिला इलैका शुरू उनजिला मिन कैसे कबलिका कर रहे हैं? को, या मिर्जा साहब से 4 अरब पाओ। जाहिल आदमी। आ जाओ हुण लत्ता ते भार पाओ, शाबाश। सुने ये अल्लाह सुने नहीं मलक साहब, ना ज्यादती नहीं, यार ना। गाली करें दे, देखो यार कैसा आदमी है। अच्छा मुझे बताएं, मिर्जा साहब उनजिला इलैका में है? और सुन ले, और सुन ले कल आपने मिर्जा अच्छा, साहब ने तो कुरान से शोशा ना निकाला है ना बढ़ाया है। जाहिल उन पर कौन से क्या नाज़िल हो ना गया? मलक साहब ना, जाहिल ना जाहिल ना। सुन और मेरी गल पूरी करें दे। वो मैंने एक आपने लफ्ज खुद बोलना फैसला करवाया है। हो जाना है। आपने खुद साहिब फैसला साहब, करवाया, आपने कहा, इसको होता मतलब खामोश हो। आपने खुद और बताया चुप कराओ अपने इनू, मुनसफ चुप को। कराओ इनू। मेरी मलक बारी साहब, है, आप- यार ये जैसा पागल कभी नहीं है, मौका दे इसका देना, तलत दिमाग खराब हो गया। को भी बात करने का मौका दे देना। चलो जी ले लो जी। जी अच्छा। जी बोलें तलत। ऐसा करे, ये आयत स्टार्ट कहाँ से हो रही है? तो लफ्ज बताए पहले। अलम तरा इलल्लज़ी, मलक साहब ये एक मिनट, तू वकास चुप साहब एक कर जा। मिनट। जाहिल के ना, बच्चे ना, ना, मेरी ना, बारी है। ना। जाहिल के बच्चे मेरी बारी है। चुप वकास और करने आगे देना, बोलते हैं, मसला- पिछला दो चले। यार इसके मसला अंदर नहीं है, हिम्मत आप नहीं इनको करने है, दीजिए आयत सुनने बात की को। हिम्मत नहीं है। जी इस्राइल साहब सुनाए आयत। अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों की तरफ, यज़उमून, वो दावा करते हैं, अन्नहुम आमनू, ये यकीनन अल्लाह वो अल्लाह ये किसको मुखातिब करके क्या क्या तूने नहीं देखा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हजूर पर असर हमारे टाइम में है, मौजूद है। नहीं, अच्छा आगे पढ़े ये वड्डे मैंने इल्म वाले बंदे थे, मैं इल्म आज लोगों के सामने रखा। कि अच्छा वो- ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आयत है, क्या तुमने नहीं देखा? आगे आओ। कि वो दावा करते हैं कि वो यकीनन ईमान लाए, साथ उसके जो नादिल किया गया आपकी तरफ और जो नादिल किया गया आपसे पहले। इधर रुक जाए। ये एक आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाले लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए अल्लाह बता रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि हम ईमान ले आए जो तुझ पर नाज़िल हुआ है और तुझसे जो पहले नाज़िल हुआ? यानी ऐसी बात है। दुरुस्त बात। नहीं, आगे चले। ये बड़े आलम दे में आज ना दा इल्म बार करना। आगे चले। युरीदून अन यतहाकमू, वो इरादा रखते हैं कि आपस के फैसले के लिए जाएं इलत तागूती, तागूत की तरफ, जो कि शैतान का रास्ता है। अभी मुझे बताएं जी। कौन सा दुनिया का आलम बताए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी ने नबी का दावा किया था और लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर उनको ये भी कहते थे हम तुझ पर ईमान ले आए, तुझसे पहले जो नफ्स पर ईमान ले आए, और फिर उसके पास जाते थे जो ये नबी तौद को नबी बना रहा है गैर अल्लाह के पास ये उसको नबी बना रहा है। और यहाँ पर आकर इस आयत को मिर्जा साहब पर फिट कर रहा है कि मिर्जा साहब के बारे में या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नबी आएगा उसके बाद। शर्म कर कोई थोड़ी सी है तो मलक साहब उन गल होगी कुरान ताड़ी। मेरी बात नहीं पूरी हुई। मलक साहब बात मेरी होगी बात आपकी। पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो, फिर आपकी बारी है ना, आप नहीं करनी। यार कोई खुदा का खौफ तो कर लो, कुरान पर तो ना बोतान बांधो।
اپنے عقیدوں کو سچا کرنے کے لیے اس آیت میں آپ نے فرمایا کہ جو محمد صاحب نے آپ کے یہ الفاظ تھے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ اس آیت میں رب کعبہ کی قسم، قرآن کے شوشے کی قسم اس طرف اشارہ بھی نہیں ہے اس آیت میں۔ شرم کر جا، یہ تمہارا ایمان ہے؟ اس طریقے سے تم لوگوں کو مسلمان بناتے ہو؟ فرماؤ اب آپ نے کیا بتانا۔ ملک صاحب اتنے بندے سن رہے ہیں، میں دوبارہ پھر وقاص صاحب سے پوچھتا ہوں، وقاص صاحب بتائیں این یکفروا بھی کیا ہے؟ جو ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے اور جو ان سے پہلے نازل ہوا ہے۔ این یکفروا بھی کیا ہے جی؟ تسی بھی اکھاں پٹ لو، این یکفروا بھی کیا ہے؟ جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، جو اوپر آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے اور اس سے پہلے نازل ہوا ہے۔ دوبارہ اکھاں کھولو، اکھاں پٹ پلوان، وقد امیروا ان یکفروا بھی، پھر ترجمہ کرو۔ وَقَدْ اُمِرُوا، اور حالانکہ وہ حکم دیے گئے ہیں یہ کہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ جو اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو نازل ہوا اس کا کفر کریں؟ نہیں تو سب وہ پیتی ہے۔ نہیں اللہ حکم نہیں دے رہا، ہاں، یہ تو اللہ تھوڑی حکم دیتا ہے کفر کا۔ تو اللہ کس کا کفر کرنے کا حکم دے رہا ہے یہاں پہ؟ اللہ نہیں حکم دے رہا، اللہ بتا رہا ہے کہ تو وہ کون حکم دے رہا ہے؟ امیرو کس کا حکم ہے؟ یہ طاغوت کا، کیا طاغوت کا کیا حکم ہے؟ کہ یہ جو غیر اللہ کے رستے ہیں، تو صحیح میرے خیال ہوش کوئی نہیں ہو۔ یہی لکھا ہوا ہے نا۔ وہ نہیں بھائی، ہوش میں آپ بھی نہیں ہیں۔ اچھا یہ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاغوت کا کفر کرنے کا میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں۔ وقد امیروا، اللہ کے علاوہ بھی کوئی حکم ہوتا ہے کسی کا؟ ایک منٹ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں مسئلہ۔ پھر پڑھو۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں یقیناً وہ ایمان لائے ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ آپس کے فیصلے میں جائیں طاغوت کی طرف، حالانکہ وہ حکم دیے گئے تھے یہ کہ وہ کفر کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی، طاغوت کا کفر کرنا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو اپنے فیصلوں کے لیے جائیں انزل الیکا کی طرف اور انزل من قبلک کی طرف، اس کا کفر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ نہیں۔ اور جو جائے طاغوت کی، ان کے انزل الیکا اور انزل من قبلک کے علاوہ کسی کے پاس جائے حکم کے، اس کا کفر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ہاں وہ طاغوت ہے۔ لو جی ملک صاحب، اب مرزا صاحب کو یا تو انزل الیکا اور انزل من قبلک سے نکال دیں یا 4 حرف ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ کا منصف ہے، وقاص صاحب کو آپ لے کے آئے ہیں، آپ کے منصف نے دوسری بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انزل الیکا اور انزل من قبلک کے علاوہ کا کفر کرنا ہے، آپ نے انکار کرنا ہے۔ مرزا صاحب کا انکار کرو نہیں تو کان پھاڑ لو۔ اچھا اب آپ کی باری ہوگی، مکمل ہوگی بات؟ باری میری اب بات ختم ہوگی ہے، یہ بس دیکھو یہاں یار، پہ یہ پاگل ڈیبیٹ ہے دی کہ اینڈ۔ بات ختم ہوگی؟ ملک صاحب آپ نے خود ایک بندے کو بلایا کہ یہ بات میری باری ہے نا، مجھے بات کرتے ہیں تو نہیں یار، حوصلہ کر جاؤ۔ اچھا اسرائیل صاحب، اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی کا دعویٰ کرے گا اس کی بات نہیں مانی، یا وہ کذاب ہے یا جھوٹا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں دعوے میں سچا ہو گیا ہوں۔ یہ کس چیز پر جا رہا ہے؟ جتنی بات ہے نعرے وہ کس یہی چیز ہے۔ پر مار رہا ہے؟ یہ نعرے کس چیز کے مار رہے ہو بھائی تم؟ آپ نے جو بات کی ہے، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبی کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ کافر ہے۔ یہ اس آیت میں کہاں ہے بھائی؟ اور ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے، میں احمدی ہوں، میں کہہ رہا ہوں قرآن کے علاوہ میرا ایمان ہی کوئی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں قرآن کو جھٹلا رہے ہو، قرآن سے پہلے جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں، شوشے پر جو قرآن میں ہے اس کے نقطے زیر زبر پر ایمان رکھتا ہوں۔ تم مجھے کہہ رہے ہو نہیں، تم کو انکار کر رہے ہو۔ میرا تو قرآن کے علاوہ کوئی ایمان ہے ہی نہیں، قرآن ہی تو میرا ایمان ہے۔ اور تم نے قرآن پر بہتان باندھا کہ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور کافر ہے۔ اس آیت میں اشارہ بھی نہیں ہے اس بات کا جو آپ نے قرآن پر بہتان باندھ دیا۔ وہ تسی کیڑی کمپنی دے مسلمان ہوئے؟ قرآن نو بھی نہیں چھڑ دے، مرزا صاحب تے بہتان بندے ہی بندے ہو۔ وہ قرآن تے بھی اپنے عقیدے نو سچا کرنا واسطے قرآن تے بھی بہتان باندھ دیا۔
میرے پیارے بھائیوں جو اوپر نیچے سن رہے ہیں، کوئی قرآن کا حلف دے دے کہ اس آیت میں اشارہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور کافر ہے، اشارہ بھی ہے، تو بات تو چھوڑ دو پوری، اشارتاً بھی یہ بات ہے۔ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے جب وہ اوپر کہتے تھے، اللہ تعالیٰ مخاطب کر کر کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں جو تم پر نازل ہوا، آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا، لیکن وہ فیصلہ کسی اور طرف سے جا کے کراتے، کوئی نہیں ہو رہی، غیر اللہ کے نبوت پاس کی بات جاتے۔ ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ پیارے بھائی ایک منٹ آپ سکون کریں گے؟ انہوں نے سکون کراؤ جی۔ ملک صاحب ہوگی گل تہاڈی بات پوری؟ یہ آپ کے سامنے آ گئی، اس میں جو بات انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس میں اشارہ بھی نہیں ہے اس دعوے کا، جو بات انہوں نے قرآن پر بہتان باندھا، معافی مانگو اللہ سے، ناک رگڑو، قرآن پر بہتان باندھنے والو شرم کرو۔ بات ہوگی جی کمپلیٹ ملک صاحب؟ جی ہو گئی جی، فرمائیں۔ نمبر 3، وقاص صاحب مائک کھولیں۔ جی اوپن جو انزل الیکا میں نہ ہو، انزل من قبلکا بھی نہ ہو، ایسا بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے مجھے حکم بناؤ، طاغوت ہے یا نہیں؟ ہاں سمپل سی بات ہے کہ جس کا ایمان انزل الیکا اور انزل من قبلکا پہ نہیں یہ نہیں میں نے پوچھا، جو انزل الیکا میں نہ ہو، انزل من قبلکا بھی نہ ہو، اور وہ بندہ آ کے نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے مجھے حکم ٹھہراؤ، وہ طاغوت ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل۔ اے لو جی ملک صاحب کان پکڑ لو، بات آپ کے منصف نے تینوں مرتبہ فیصلہ دے دیا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں رہی، کان پکڑ کے مرزا صاحب پہ 4 ارب ڈال دیں، کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائیں جی، ڈیبیٹ ختم ہو گئی جی، اچھا ابھی دی اینڈ ملک صاحب، دی اینڈ رولا بس نہیں پڑا، حوصلہ حوصلہ ملک صاحب، دی اینڈ حوصلہ۔ ملک صاحب یا مرزا صاحب نکال دیں۔ جواب سنیں، حوصلہ کر دیں، حوصلہ۔ ماشاءاللہ میرے بھائی نے کہا کہ حاکم اور عدل ملک جو بھی، صاحب اب نہیں مائک یار بند بات کرنا، تو اب سنو نہیں کرنا یار، مائک بند، یار تو مجھے اتار دیں پھر، اب یہ بھاگے گا، مجھے پتہ ہے اس نے بھاگنا ہے، مجھے اتار دیں مائک بند کرنا، تو اب نہیں، میرا دیکھو جواب نہیں سن رہا، اب آپ میری باری ہے، میری باری، ملک صاحب وہ آپ نے میری کہا تھا، باری ہے، تین پتہ ہے آپ تیری نے ہتھیاں کہا میں کماں گا، اے عالم نو میں انج بھیجاں گا، خفن پوا کے قبر بھی دفنا کے آواں گا اسے علم نو۔ ابھی حوصلہ کر دیں میری بات، یار میری باری کیوں گھبرا رہے ہو؟ مائک کیوں بند کر؟ میں نے جھوٹ بولنا ہے، مجھے جھوٹ دوبارہ بولنے دو، صبر کرو۔ انہوں نے کہا کہ جو قرآن جو آگے اترا ہے اور جو ابھی اترا ہے اس کو چھوڑ کر جو بھی حکم اور عدل بنے گا وہ کافر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی ہو گیا جی کافر، آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام حکم اور عدل بن کر آئیں گے، حکم عدل تو قرآن ہے اور اس سے جو پہلے اترا ہے وہ ہے، تمہارے عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے آپ کے عقیدے کے مطابق کافر ہو گئے۔ شرم کر، تیرے اندر کوئی شرم ہے تو انے آگے گل کر رہے، میں تیرے علم لٹا لٹا کے مارے گا، سارے اوپر نیچے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک قرآن پر حلف دے دے کہ یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حکم اور عدل بن کر آئیں گے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ اور جو پہلے اترا ہوا ہے اس کے علاوہ جو بھی حکم عدل بنے گا وہ کافر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عقیدے کے مطابق تو آنے سے پہلے ہی کافر ہو گیا بھائی، شرم کر جاؤ تھوڑا، کدھر سے نکلے گا؟ اللہ صاحب بات ہوگی آپ کی کمپلیٹ ہے، چپ کر جا، ملک صاحب میری باری ہے، اب بات میری باری نہیں پوری ہوئی، چپ کر جا، تہاڈی پوری بھی نہیں ہونی، اپنی واری پٹ، میری وہ واری تو نہ پٹنا تو پتہ، میری واری نہ پٹ، میری واری نہیں پٹ۔ ابھی ان کو پتہ لگ گیا کہ حاکم اور عدل، اب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئے گی تو ان کو استثناء حاصل ہو جائے گی، وہ حکم عدل نہیں ہوں گے جی۔ اگر وہ پہلے والے جو ہیں تعلیم اور جو اب تعلیم ہے، کیا مرزا صاحب نے اس کا انکار کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اس نے جو بات کرنی ہے مجھے پہلے پتہ ہے، ان کے ذہن میں ابھی آنی ہوتی ہے تو اللہ کے فضل سے میرے پہلے ذہن میں آئی ہوتی ہے، اس پاک رب کی رحمت سے، اس کو پتہ ہے کہ کون حق پر ہے، اللہ حق والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو پیارے بھائی، آپ کے عقیدے کے مطابق اس پہلے اترے ہوئے کے بعد اور قرآن کے بعد کوئی بھی شخص حکم عدل بنے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے آپ کے آسمان سے اترنا ہے زندہ سلامت، وہ تو پہلے ہی آپ کے عقیدے کے مطابق کافر ہو گئے۔ جی ضیاء رسول، اب
اب آپ کی باری ہے لیکن مجھے باری لینے دیا کریں, ٹانگے نہ کاپا کریں. ملک صاحب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انزل الیکا میں بھی شامل ہے, انزل من قبلک میں بھی شامل ہے, دونوں میں شامل ہے. وہ آپ کو کس پاگل نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انزل الیکا میں یا انزل من قبلک میں شامل نہیں ہے؟ شرم کرو ملک صاحب. آپ نے اپنے بندے سے خود اپنے بندے کو بلایا آپ نے کہ وقاص صاحب آئیں جی ترجمہ کر کے بتائیں. آپ نے کہا کوئی بندہ حلف کر کے کہہ دے کہ اشارہ بھی موجود ہے. انہوں نے واضح طور پر آپ کے سامنے بیٹھ کر کہا ہے کہ وہ بندہ شیطان ہے, جو انزل الیکا میں بھی نہ ہو, انزل من قبلک میں بھی نہ ہو, اور دعویٰ نبوت کرے اور کہے مجھے حکم بناؤ, وہ بندہ شیطان ہے. آپ کے سامنے کہا ہے, طاغوت ہے. اب آپ مرزا صاحب پہ 4 ارب ڈال کے یا تو اسلام قبول کریں یا ادھر بیٹھ کے پٹنیاں ڈالیں, ہائے میں لٹی گئی, ہائے